You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन वेलकम टू MLS लीगल टीवी। आप देख रहे हैं हमारा MLS लीगल टीवी। हमेशा की तरह हमारे साथ मकबूल मलिक मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से। कुछ नई चीज़ें ऐसी आई हैं जिससे बहुत सारे लोग मुतासर भी होंगे। वो क्या हैं? इससे पहले कि हम अपने सवालों की और जवाबों की तरफ चलें, सबसे पहले आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मलिक साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अपना कीमती वक्त देते हैं और आप तक अच्छी राय और आपकी जो सवालात के जवाब होते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने, जो गवर्नमेंट की है, इसने ब्रिटिश सिटीज़न के हवाले से कुछ नए रूल्स निकाले हैं, वो क्या हो सकते हैं? शुक्रिया लोधी साहब और वेलकम टू दी व्यूज़, और हाजरीन को भी वेलकम करता हूँ। और जो ये नया रूल आया है ना अंडर ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट, ये एक्ट नहीं बदला। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इन्होंने एक्ट चेंज कर दिया, एक्ट नहीं चेंज किया। जो चेंजिंग आई है ना, इसे हम कहते हैं कि गाइडलाइन होती है, और वो है कैरेक्टर की। कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि उसे सिटीजनशिप मिलनी चाहिए जिसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा हो, क्लीन हो। मैं हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ लोधी साहब कि ही शुड बी वाइटर देन वाइट। ये याद रखना मैं क्या कोट कर रहा हूँ। जो नया अपडेट्स आई हैं फ्रॉम 10th of February, इन्होंने कहा है, दिस इज 10th of February गॉन। जी। कैरेक्टर में जो लोग यहाँ इलीगल एंट्रेंट हुए थे, वो चाहे बोट में हो, चाहे वो लॉरी में आएंगे, जो भी इलीगल एंट्रेंट है ना इस कंट्री में, उसको नेशनैलिटी नहीं दी जाएगी। अच्छा। उसमें ये देखें कि अगर आपको ILR मिल भी गई है, फिर भी आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा कोई केस सामने आया है? अभी तो ये उन्होंने गाइडलाइन दे के अपना फैसला सुना दिया है कि हम ये करेंगे। अभी फैसला तो कोई नहीं आया। ये आप जो पूछ रहे हैं ना, कोई केस लॉ तो नहीं बना। इतनी जल्दी तो कोई केस लॉ बन भी नहीं सकता। लेकिन ये में आया है कि चैलेंज हो गया है कि ये गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए। ये भी किसी अफगानी रेफ्यूजी ने किया था। वो कहता था मैं 14 साल का था जब यहाँ आया था, मैं इलीगल था, फ्लीइंग फ्रॉम द तालिबान्स, लेकिन जब मैं अब 21 साल का हो गया हूँ तो मुझे नेशनैलिटी चाहिए, और मेरी नेशनैलिटी जो है ना वो ड्यू बनती है 1 मार्च को। लेकिन अंडर दिस कैरेक्टर मैं वो ले नहीं सकता। अच्छा। राइट। लेकिन ये याद रखें कि जो नेशनैलिटी एक्ट है ना, ये चैलेंज तो किया जा सकता है, ये नहीं कि कोई नहीं किया जा सकता, लेकिन इट्स एन इन्विटेशन। ये ऑटोमेटिक राइट नहीं है। अच्छा। कि ये नहीं कहें कि इट इज़ अ डिस्क्रेशन दैट कुड बी यूज्ड। ये अगर आपको याद होगा कि सबसे जो बड़ा केस नेशनैलिटी का आज तक मॉडर्न हिस्ट्री में आया था, वो फवाद का फाहद, वो जो अपने हार्ड्स का मालिक था। अच्छा। हाँ। उसका उन्होंने उनको नेशनैलिटी नहीं दी है। आई मीन ही वेंट इवन टू द कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ही वाज नॉट अलाउड बिकॉज इट्स अ डिस्क्रेशन दे कैन एक्सरसाइज एनी टाइम कि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर ये गाइडलाइन उन्होंने अपना ली है, इट विल बी वेरी वेरी टफ टू चैलेंज इट, अनलेस कोई, मेरा मतलब जज फिर वही आगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल वॉर ना हो जाए, वो कहे कि नहीं ये जो आपने दिया है ना अनह्यूमैनिटेरियन है ये। राइट। अगर तो उस तरफ चला गया कोई जज तो शायद इसे ओवरटर्न हो जाए। लेकिन आज तक जो मेरा मतलब फैसला होगा वो ये होगा, कोई भी इलीगल एंट्रेंट जो है ना वो उसको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन इलीगल एंटर से आपका मतलब है कि अगर उसके पास यहाँ पे ILR भी हो तो वो भी उसमें देखिए, आप समझे नहीं कि ब्रिटिश सिटीजन हैज नथिंग टू डू विद ILR। जी। उन्होंने कहा है कि जो जब आप आए थे इस कंट्री में, लीगल थे या नहीं, कैसे आए थे। अच्छा। अगर तो आप बोट में आए हैं, जैसे ये लोग बोटिंग क्रॉस करते हैं, या आप लॉरी के पीछे बैठ के आए हैं, ठीक, राइट, आपको नेशनैलिटी नहीं दी जाएगी। ठीक। क्योंकि आपने ब्रीच किया, टेस्ट पासिंग की है इस कंट्री में, चाहे उसके बाद आपको किसी तरह के भी स्टे मिला हो। अच्छा। किसी को 10 ईयर रूट में मिला है, किसी को 7 ईयर बच्चों के रूट में मिल जाए, चाहे उसे मेरा किसी भी तरह मिल जाए,
چاہے وہ 20 سال میں رہ جائے, وہ 10 فیبری میں نہیں ملے گا. انہوں نے 10 ایئر کا روٹ بنایا تھا کہ جو آدمی ایلیگلی رائٹ ہو جائے یہاں اوور اسٹیئر اور بعد میں اسے ملی جائے, اس کو 10 ایئر نیشنلٹی نہیں دی جائے گی. رائٹ, اسی طرح انہوں نے کہا تھا جیسے نا کہ آپ کو ILR مل گیا ہے تو پچھلے 10 سال آپ اوور اسٹیئر نہ ہوئے ہوں, کوئی بریچ نہ ہوئی ہو امیگریشن, وہ بھی تو ہے نا ابھی تک. اسی طرح میرا یہ فکر کہتا ہے کہ جو لوگ ایون اوور اسٹے ہوئے تھے یہاں, اگر ان کی نیشنلٹی ڈیو ہے نا, تو بیفور اے فردر گائیڈنس کمس ان کہ وہ بھی نہیں نیشنلٹی لے سکتے, انہیں چاہیے جلدی سے جلدی اپنی نیشنلٹی اپلائی کر لیں. بڑا اچھا سوال کا جواب آپ کو ملا. اگر آپ کی نیشنلٹی ڈیو ہے تو فوراً اپلائی کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے زمرے میں آ جائیں اور آپ کی نیشنلٹی نہ ہو. اور سوال یہی بنتا ہے کہ نیشنلٹی نہ ہو لیکن ان کے پاس اگر انڈیفینیٹ ہے تو وہ کنٹری میں رہ سکتے ہیں. بالکل رہ سکتے ہیں. اس کا صرف یہ دیکھو نا, اس کے بھی کچھ ہے, میرا مطلب پازیٹیوز اور نیگیٹیوز دیکھنے ہیں. پازیٹیوٹی تو یہ ہے کہ دے ہیو دا سیم رائٹس ایز اینی باڈی, چاہے وہ برٹش ہو یا چاہے وہ جب یہاں ہیں. لیکن اگر وہ کوئی بھی کنڈیمٹیشن کریں گے تو انہیں ڈپورٹ کرنا ایزی ہے. ایک یہ نہیں کہ دوسروں کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے, لیکن اٹ از ایزیئر. لیکن اگر آپ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے اور آپ ملک سے 2 سال باہر رہ گئے ہیں تو آپ کی ILR کینسل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو آپ نے یہ سن لیا ہوگا, اور آپ کو اس پہ اگر کام کرنا ہے, ہماری خدمات لینی ہے, تو ہمارا ٹیلی فون نمبر, ہمارا ای میل نیچے لکھا ہوا ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو مشورہ دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہے. اور ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے زمرے میں آ جائیں اور آپ کی نیشنلٹی نہ ہو سکے یا انڈیفینیٹ لیو ہے اور آگے نہیں جا رہے, تو اس کے لیے ہماری خدمات لینی ہے تو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملک صاحب, اگلا ایک اور سوال ہے کہ گورنمنٹ جو یہ اس وقت جو چل رہا ہے, اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے ڈیپورٹیشنز کی, لوگوں کو پکڑ کر بھیج رہے ہیں ملک سے باہر, اس کے اندر بھی کوئی ریلیکسیشن ہے یا اس میں بھی جو یہ چیزیں شامل ہوں گی جو آپ نے بتائیں؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیر ہیز بین اے لاٹ آف بیک لاگ اباؤٹ ریموول اینڈ ڈیپورٹیشنس. رائٹ, کئی لوگوں کی نہ تو ان کی کوئی اپلیکیشنس پینڈنگ ہے اور نہ ہی کوئی اپیلس ہیں. ٹھیک, وہ لوگ اوور اسٹیز ہیں, ان کا ریموول ڈائریکشن بھی ہے ان کے پاس, ان لوگوں کو وہ پکڑ کے جلدی سے جلدی باہر نکال رہے ہیں. ٹھیک, اگر آپ کے پاس کوئی بھی رائٹس نہیں ہے یہاں رہنے کی تو وہ آرگیومنٹ کیا ہوا؟ میرا مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ چاہے 20,000 ہوں یا 70,000 ہوں, ان کے پاس رائٹس ہی نہیں ہے. رائٹ, تو وہ کیسے کہتے کہ ہمیں ان کو بھی رہنے دو؟ تو یہ جو سوال لوگ کرتے ہیں نا, یہ غلط ہے سوال کہ جی وہ ایلیگل امیگرینٹس کو باہر نکالتے ہیں. ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر بارڈر. لیکن اگر آپ ایلیگل ہیں یہاں تو اپنے آپ کو لیگل کریں اور میک این اپلیکیشن, کسی طرح کی اپلیکیشن کریں. دیکھو, کئی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اپلیکیشن کرنے کو, کیونکہ اپلیکیشن جو ہے نا اس کی فیس بہت ہو رہی ہے. 5,000 پاؤنڈ ہوم آفس کی فیس ہے ایک اپلیکیشن کی. اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ کتنی فیس ہے جو ہوم آفس ہی مانگ رہا ہے. تو اس کے لیے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کسی اچھے سے وکیل کے پاس یا ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو فی ویور بھی لے کے دیں گے کہ وہ فی بھی معاف کریں گے اور آپ کو لیگل لائز اس طرح جب تک وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ لیگل ہیں اس کنٹری میں, وہ نہیں نکال سکتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, جیسے ابھی لودھی صاحب نے بھی مجھے کہا اور جی اتنے پکڑ کے باہر نکال دیے. سر, جن کے پاس رائٹ نہیں ہے تو آپ ان کے لیے لڑ تو نہیں نہ سکتے. آپ کس کو کہیں گے کہ ان کو رہنے دو یہاں؟ میرا مطلب اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے, جب تک وہ آپ کا رشتہ دار یا مہمان ہے تو وہ آپ کا گھر رہنے دیں گے. اگر کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے تو آپ کے گھر کے گھس جائے تو کیا آپ اس کو اپنے گھر میں رہنے دیں گے؟ نہیں رہنے دیں. تھینک یو لودھی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے اس خوبصورت سے جواب کا. ہمیں یقین ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایبسکانڈ ہونا یا چھپنا یہ حل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کی اپلیکیشن ہے تو فوراً کیجیے, اور ہماری مدد لینی ہے تو ہم حاضر ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کے بعد.
Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitors. नाज़रीन खुश आमदेद, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम इनसे अभी ये पूछेंगे, मलिक साहब जो लोग इस मुल्क से बाहर हैं, आउटसाइड ऑफ द कंट्री हैं, वो कोई अगर एप्लीकेशन वहाँ से देते हैं कोई आने की, या उसमें जो उनकी जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसमें कोई लिमिटेशंस हैं या गवर्नमेंट ऑफ यूके अपने हिसाब से काम करती है? देखो, डिपेंड ऑन विच एप्लीकेशन यू टॉकिंग अबाउट। अगर तो आप स्पाउस का वीज़ा कहते हैं, इट टेक्स अबाउट अप टू 3 months मैक्सिमम। अगर आप वर्क परमिट का कहते हैं, जिसे आप COS का कहते हैं, स्किल्ड वर्कर का, दैट ओनली टेक्स 4 to 6 weeks मैक्सिमम। लेकिन अगर आप टेम्पररी वर्क का कहते हैं, कोई देर भी लग जाती है। डिपेंड कौन सा वीज़ा किस लिए आप अप्लाई करते हैं। मैंने ये भी कहा था कि EE वीज़े सारे हैं, सारे ज़्यादा, लेकिन वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ का विजिटर वीज़ा मिलना है कि नहीं मिलना। दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन उसमें थोड़ा सा ना प्रोफेशनल एडवाइस लो, उनसे लो जिनको पता है कि विजिटर्स क्या होते हैं। राइट, विजिटर जैसे अभी लोधी साहब ने पहले भी कहा था कि मेहमान होता है, उसे विजिटर ही कहते हैं। कि साबित ये करना है कि आपने कितनी देर यहाँ रहना है, ठीक, राइट, और वापस कब जाना है, और क्या आपके टाइम्स हैं वापस जाने को, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। सही, राइट। अगर उनको शक पड़ी कुछ भी कि आपके कोई डॉक्यूमेंट गलत है, या आपको ये डॉक्यूमेंट आपके एकदम पैसे आ गए, कहाँ से आ गए हैं, वो यही कहेंगे कि आपका मकसद इसका ये है कि आपने वहीं रहना, आना नहीं है। इट्स अ डिस्क्रिप्शन अगेन। सही है, राइट। तो प्लीज़ जब भी कोई एप्लीकेशन करें, मैंने ख्याल आपने काफ़ी विजिटर पे भी की हुई है। जी हमने बताया था कि अगर हमारे प्रोग्राम्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा द रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चाहिए आपको अगर विजिटर करना है। तो स्पाउस का भी हमने किया हुआ है कि स्पाउस के लिए भी क्या क्या चाहिए। और अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे, जो आपने पूछा था ना विजिटर्स का और टूरिस्ट में दोनों वीज़ों के बारे में, मैंने बड़ी डिटेल से बात की थी कि इसमें क्या फ़र्क है और आप कैसे कैसे इसमें आ सकते हैं। और हमारे जो इब्राहिम इकबाल थे, उन्होंने भी ये बताया था कि उसके चार्जेस कितने होते हैं, यानी आप विज़िट वीज़े के लिए। ये तो हमारी जो पिछली वीडियो है, आप उसको देखिए, आपको बहुत सारी हेल्प वहाँ से मिल सकती है। मलिक साहब, ये जो वीज़ा अथराइज एक्सचेंज की ये क्या है? आप मेरा ख्याल आप सोच रहे हैं कि टेम्पररी वीज़ों की। जी, ये जो सवाल है ना, ये टेम्पररी वीज़े का बनता है कि टेम्पररी वीज़े क्या है। टेम्पररी वीज़े अक्सर होते हैं जो यहाँ ये कह लो कि चेरी पिकिंग के लिए, पोटैटो पिकिंग के लिए, या चैरिटेबल वर्क करना है किसी ने, वो देते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप आ सकते हैं। राइट। तो फिर भी वही बात है कि वो भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली तो बात है, अब ज़्यादा जो वीज़े टेम्पररी भी हो गए हैं ना, अगर किसी के पास लाइसेंस है वो आपको बुला सकते हैं, इवन ऑन टेम्पररी। जैसे ये कह लें कि मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल देने लगा हूँ कि तराबियों का टाइम आ गया है जी, रमज़ान, तो अभी कई इमाम आएंगे जिन्होंने तराबियाँ पढ़ानी है जी। राइट। आप उन्हें टेम्पररी रिलीजियस एजुकेशन बुला सकते हैं। अच्छा, राइट। ये भी एक टेम्पररी है। ठीक, ड्यूरिंग रमज़ान। हाँ, ऐसे ही जिनके फार्म है, जब उन्हें पोटैटो पिकिंग चाहिए, चेरी पिकिंग चाहिए, वो भी बुला सकते हैं। ये चैरिटी वाले वो भी बुला सकते हैं। राइट। कोई भी टेम्पररी वर्कर जो है ना, किसी के पास भी लाइसेंस है टेम्पररी वर्कर का, वो इसमें आ सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये जो अभी रमज़ान की आमद है, और जैसे आपने कहा कि जो स्कॉलर हमारे मुल्क से हैं या कहीं से भी आना चाहते हैं, तो उनको भी ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो भी अगर मस्जिद के पास लाइसेंस है तो वो आ सकते हैं। अच्छा। अगर नहीं तो वो अपने ट्रैवल पे भी आ सकते हैं। अच्छा, समझे ना। अगर उन्होंने आना है यहाँ, तो हमें इट्स नो हार्म कि आई एम गोइंग फॉर ट्रैवलिंग ऑन अ रिलीजियस बेसिस। लेकिन तो वो डिटेल देनी चाहिए एज ए विजिटर ही। हाँ, तो यहाँ के काम कर सकते हैं। वो काम ना हुआ तो वो तो टेम्पररी होगा ना। मस्जिद में प्रीच करते हैं। हाँ, वो भी वीजे हैं, दे कैन डू इट। तो ये भी देखिएगा, बड़ी अच्छी बात बताई मलिक साहब ने।
رمضان کی آمد ہے. ہمارے مساجد میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں اسکالر کو بلائیں اپنے ملک سے, وہ ہمیں اچھی طریقے سے اس ماہ رمضان میں اچھی باتیں بتا سکتا ہے, یا اس کے پاس وکیبلری ہے, یا وہ اسکالر ہے اور اس کو آپ لانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے لائیں اور تاکہ ان لوگوں کو اچھی طریقے سے ایجوکیٹ کیا جا سکے, تو ہماری خدمات حاصل کیجیے. ہم اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ بھی ڈپارٹمنٹ ہے ایسے لائسنس ایشو کرنے کا, ان لوگوں کو لانے کا. دیکھیے ہم نے میرا خیال یہ بھی کافی ہم نے کیے ہوئے پروگرام کہ اگر آپ کو اسپانسر لائسنس چاہیے وہ بھی ہم کرتے ہیں, وہ پھر ہم ہینڈل بھی کرتے ہیں آپ کے لیے. جب آپ نے COS کو ایشو کرنا ہے اس کے بعد کی سروس بھی ہم دیتے ہیں. سو اف یو نیڈ اینی انفارمیشن یو موسٹ ویلکم either to email us on info@maliklegal.co.uk or call us on 0161 795 6217 and we do answer all our calls. We do answer all your calls. ٹیلیفون نمبر ملک صاحب نے بتا دیا, میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 0161 795 6217. یہ ویڈیو بڑی انفارمیٹیو ہے, اس کو آپ شیئر کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا, اور جنہوں نے کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے کمنٹس, آپ کے کالز, آپ کے سوال ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, ملیں گے پھر نیکسٹ ویک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.